today we are going to discuss about future perfect continuous. Oke, kita habiskan ya pelajaran kita tentang 16 tenses in English, 6 tenses in English. Oke, and what is future perfect continuous? Apa itu future perfect continuous? Biasanya ini dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyatakan kejadian atau aktivitas yang akan sudah terjadi beberapa saat di masa yang akan datang. Penasaran? Kita lihat from dan contoh kalimatnya. Oke, contoh kalimatnya, rumus dari atau from atau bentuk kalimat ini yaitu subject plus will atau shall plus have been plus helping objects. Oke. Let's look this example ya, seperti biasanya sebelum kita membahas kalimat berikutnya, kita akan memulai dengan kalimat positive sentence. Nah, di sini future perfect continuous ada juga verbal dan nominal, namun nominal sama dengan future perfect ya. Silahkan kembali ke future perfect kalau mau melihatnya di link di bawah ini. Okay everyone, let's look this example about positive sentence from future perfect continuous. Subject plus will plus shall have been plus verb plus object. Example positive sentence, she will have been studying for a while when you come here. Ya. Jadi artinya adalah dia akan sudah belajar selama beberapa saat ketika kamu datang ke sini. Jadi di sini ada dua kejadian ya. Will have been, dia akan sudah belajar ya, sudah sedang belajar. When you come here ya, for a while, selama beberapa saat ya, when you come here, ketika kamu datang. Jadi ketika kamu datang ke sini, dia akan sedang belajar ya. Oke, next, if you want to make negative ya, sama seperti contoh-contoh tensi sebelumnya, kita hanya menambahkan not setelah will. Misalnya, she will not have been studying for a while when you come here. Oke. Dan and if you want to make questions ya, seperti sebelumnya juga, kita tinggal menaruhkan atau put will in the front of the sentence. For example, will she have been studying for a while when we come here? Yeah, but don't forget to put the questions mark in the last of the sentence. Alright. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini durasi waktu yang biasa digunakan untuk future perfect continuous itu adalah biasanya yang didahului oleh for ya. Misalnya di sini, for example, next week you will have been staying in Jakarta for a month. Jadi ada yang mendahului ya, oleh for ya. Next week, minggu depan, you will, kamu akan have been staying, sudah berada di Jakarta for a month, selama 1 bulan. Okay, next. Let's look the time duration or time signal from this tenses. Di sini biasanya kita menggunakan for bla 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 by the next. Ya, misalnya kita menggunakan shall misalnya ya. I shall have been living in Jogja for 2 years by the next year. By the next year misalnya. Oke, saya akan sudah tinggal di Jogja selama 2 tahun by the next year. Menjelang tahun depan. Oke, seperti itu. Misalnya kita menggunakan I shall have been, I will, kita menggunakan will ya, I will have been living in Jogja for 2 years by the next year. Seperti itu. Saya ya akan sudah tinggal di Jogja selama 2 tahun menjelang akhir tahun. Seperti itu. Jadi saya ya akan sudah tinggal di Jogja selama 2 tahun menjelang akhir tahun.
Oke, coba kita lihat contoh yang lain menggunakan time signal yang lain, misalnya for 2 weeks by the end of this month. Misalnya, I will have been staying in Jakarta for 2 weeks by the end of this month. Misalnya, they will have been staying in Jakarta for 2 weeks by the end of this month. Jadi time signal itu seperti itu, biasa didahului oleh for ya, selama next, berikutnya, selanjutnya, seperti itu. Coba kita buat contoh time signal ini. At this time tomorrow. At this time tomorrow. Saat ini besok. Coba. Kayak I will have been studying for 1 year at this time. At this time, saat ini besok ya. I will have been studying for a while at this time tomorrow. Okay, and then for 2 weeks by the next month, I will have been staying in Bali. Ya, saya sudah tinggal di Bali for 2 weeks, selama 2 minggu by the next month, bulan depan, seperti itu. Okay, and then by the end of, ya, Rena will have been visiting her sister for 2 weeks by the end of this year. Rena akan sudah mengunjungi kakaknya selama 2 minggu menjelang akhir tahun. Jadi menjelang akhir tahun dia sudah mengunjungi kakaknya for 2 weeks. Oke, seperti itu. Nah, oke, everyone, if you have any questions or if you have comments, please comment in this link video. Okay, before I end this lesson, I want to show for you once again about future perfect continuous. Biasanya subjeknya menggunakan subjek plus will. Ini biasanya yang digunakan I, we, you, they, she, he, it, and then will, seperti itu. Kebanyakan ya yang digunakan. Tapi kadang-kadang juga ada I, we. I dengan we plus shall. Misalnya I shall, seperti ini, have been living in Jogja for 2 years by the next year, seperti itu. Okay, I think that's all about my explanations about future perfect continuous. And if you have any comments, any questions, please in this link video. Bye bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.